સુરતના છેવાડાના વિસ્તારોમાં આવેલા જીવ બચાવનાર ડોક્ટરો પર એક નજર. સામાજિક કાર્યકર્તા અભિમન્યુ ગુપ્તા, જે હ્યુમન રાઇટ્સ જનકલ્યાણ સમિતિના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ છે, તેઓ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે સુરતના છેવાડા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વસતા ગરીબ અને મજબૂર વર્ગ જ્યાં મોંઘી દવાઓ ન મેળવી શકતા હોય, ત્યાં એવામાં અપ્રમાણિકપણે ડોક્ટરનું પ્રમાણપત્ર ધરાવતા ડોક્ટરો ત્યાંની ગરીબ જનતાનું લોહી ચૂસી રહ્યા છે. ગરીબ અને મજબૂર વર્ગ ત્યાં સસ્તી દવા મળશે અને રોગ દૂર થશે તેવી આશાએ તેમના ત્યાં જતા હોય છે, પણ તેમના અધૂરા જ્ઞાનના કારણે જુઠ્ઠા પ્રમાણપત્રોના આધારે અમુક ખોટી દવાઓ લખી આપતા હોય છે અને વધારે રોગ વધવાથી તે દર્દીને મોટા ડોક્ટરો પાસે મોકલી અપાય છે. ત્યાં પણ પોતાની કટકી તો રાખતા જ હોય છે. આવા જુઠ્ઠા અને ઝોલાછાપ ડોક્ટરોની સામે અભિમન્યુ ગુપ્તા દ્વારા આરોગ્ય અધિકારીઓ અને સુરત મહાનગરપાલિકામાં આવેદનો આપવામાં આવ્યા છે. જોવાનું એ રહ્યું કે વંચિત દર્દીઓ ક્યાં સુધી આવા અપ્રમાણિક જુઠ્ઠા ઝોલાછાપ ડોક્ટરોના હાથે ચડશે. मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता है और मैं ह्यूमन राइट जन कल्याण जन सेवा मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है जो डॉक्टरों की जो बात चल रही है, बिन डिग्रीधारी जितने भी डायरेक्टर हैं, उसके बारे में आपने किस प्रकार का कंप्लेंट किया, किस प्रकार की शिकायत दर्ज कराई है? इसमें जो झोला छाप डॉक्टर हैं तो इसमें जो ग्रामीण विस्तार है, जैसे ये जो आउट एरिया है, जैसे उनपाटिया, पांडेसरा, डिंडोली, सचिन, पलसाना, कड़ोदरा साइड में जो डॉक्टर हैं जो बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, तो इन लोगों के पास जो गरीब मजदूर वर्ग के लोग जाते हैं दवा कराने के लिए, क्योंकि इन लोगों का आवक कम होता है, इसके लिए लोग ये झोला छाप डॉक्टरों के पास जाते हैं और ये लोग 2-3 दिन अपने वहाँ इलाज करते हैं, जो कि इन लोगों के पास कोई जानकारी तो होती नहीं है, ना कोई डिग्री है इन लोगों के पास। तो ये लोग 2-3 दिन इलाज करते हैं। 2-3 दिन इलाज करने के बाद जब बीमारी बढ़ जाती है तो ये लोग रिफ़र करते हैं बड़े डॉक्टरों के पास और वहाँ से इन लोगों का जो है कि कुछ कमीशन पता होता है, इसके वजह से ये लोग रिफ़र करते हैं अपने जो कंसल्टेंट जो डॉक्टर हैं उनके पास। तो आप ह्यूमन राइट की तरफ से क्या चाहते हैं? हम ह्यूमन राइट्स जन कल्याण जन सेवा मंडल की तरफ से आज हमने जिला पंचायत आरोग्य अधिकारी को हमने एक आवेदन दिया और हमने फिर आरोग्य अधिकारी सूरत महानगर पालिका कॉर्पोरेशन में आरोग्य अधिकारी को हमने एक आवेदन दिया। तो दोनों जनित अधिकारियों से हमने ये मांग किया कि जब जितने झोले छाप डॉक्टर हैं, जो बिना डिग्री के डॉक्टर हैं, जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं, इन लोगों का जो है दवाखाना बंद कराया जाए।